Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est Naïr, c'est le nom de la fête de célébration de Nouvel An Amazigh. Ce jour correspond au 14 janvier. Le jour de Naïr, on organise le déjeuner berkoukes avec toutes sortes de légumes, de viande et de tripes. Dans ce repas, on cache un noyau de date. Celui qui le trouve au cours de la prise du repas est considéré comme le plus chanceux de sa famille. Restez avec moi pour découvrir ce magnifique repas. Salam alaikum aïtma disma. السود ناير دا سام زوار نسكواسا جديد غير نخمشني مزيغن يوتا تغدر 14 يناير نتكديت بركوكس سويسو نمقور نختاد دوارت اخد خضر تخلطن سي كلشي نتفردي سي الشنويت ويدا سيودان سكاتي تارت نقار دار رزقي. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة. بحلول السنة الفلاحية الأمازيغية اليوم غادي نقدم لكم بركوكس او بركوكش اللي كتشتهر به المنطقه ديالنا مدينه فيكيك، وكنديروا فيه كاع الانواع ديال الخضار والكرداس والقطاني، وكنرميو فيه واحد العلفه ديال التمر، واللي لقاها كنقول ليه باللي هو وجه الخير. تابعوا معايا الفيديو نوريكم المقادير وطريقه التحضير. وبالنسبه للبركوكش حنا في البلاد كنستعملوا هذا المفتول باليد، انا ما كانش متوفر عندي واستعملت هذا ديال البكيه. Là, je vais utiliser le couscous de grande taille que j'ai trempé dans l'eau bouillante une vingtaine de minutes. غناخد بركوكش ونكب عليه الماء غليان ونخليوه يتشرب داك الماء واحد 20 دقيقة ونبقاو نحركوه فيه مرة. Pour les ingrédients, on aura besoin des légumes coupés en petits morceaux, des carottes, des courgettes, des aubergines, des navets, un oignon coupé, les piments forts, la viande séchée. Et si vous ne disposez pas de la viande séchée, vous pouvez mettre la viande normale. Pour les épices, on aura besoin du sel, une demi-cuillère à café de poivre, une petite cuillère à café de cumin, une grande cuillère à soupe de paprika, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, huile d'olive ou huile de tournesol et un noyau d'une date. Et le noyau d'une date, c'est l'équivalent d'une fève qu'on met dans la galette. Et les fèves, les pois chiches que j'ai laissé tremper dans l'eau toute la nuit. بالنسبة للمقادير غنحتاجوا الخضرة اللي قطعتها من قبل مربعات صغار، وهنا خديت خيزو، القرعة، الدنجال، الفول، الحمص، اللفت، البصلة مقطعة، فلفلة حارة، والكرداس. والعطرية غادي نحتاجو الملحة، نص معلقة صغيرة إبزار، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة كبيرة تحميرة، ملعقة صغيرة سكنجبير، ملعقة صغيرة خرقوم، نص كاس زيت زيتون أو زيت المائدة، واحد علفة ديال التمر. غادي ناخذوا البرمه ديالنا، غادي نوضعوا فيها الكرداس، البصله، الفول والحمص اللي سبق لي رطبتهم في الماء ليله كامله، الزيت والعطريه. من بعد تزيدوا واحد لتر ونص ولا جوج ديال الماء. On va commencer par mettre la viande dans la marmite et ajouter l'oignon, les fèves, les pois chiches, les épices et 2 litres d'eau. الوقت يعوصن تاخير الزمان السليلي ماني ضعفن تزكيدا يخوان السلي الوقت يعوصن تاخير الزمان السليلي ماني ضعفن تزكيدا يخوان ما يتحناسي فيه ماشي خلاق زمان ما يتحناسي فيه تبغي عيشي الامان ما يتحناسي فيه ماشي خلاق زمان ما يتحناسي فيه يخلقوا معاوان. هو البركوكش من بعد ما تشرب الماء ديالو غادي نصفيوه ونخليوه يرتاح واحد شويه ونديرو يتفور التفوره الاولى وتخليوه يتفور على الاقل واحد نص ساعه. غسل يا حنا يد ما يشميوغان تقيم ما فحت السوسام وانا سبيما الطون ني غسل يا حنا ما يشمي السلم السليل
الوقت يعوصل تاخير الزمان يسلي لي ماني ضعفان مسكيده اخوان يسلي الوقت يعوصل تاخير الزمان يسلي لي ماني ضعفان. Une fois que le couscous a bien absorbé l'eau, je le dépose dans le couscoussier et je laisse cuire à la vapeur pendant 30 minutes. سوقي عيشي لما نايت حناسي فيه ماشي خلق سمان نايت حناسي فيه يخلقوا معاواه. من بعد ما تفور لمدة ديال 30 دقيقة غادي نقلبو ونبقى نضيف عليه الماء الكافي ونبقى نحركو. من بعد غادي نخليه يرتاح حتى يتشرب كاع الماء ديالو، عادو نديرو يتفور تفويره ثانيه. Une fois le couscous a bien cuit pendant 30 minutes, je le retire du couscoussier et j'arrose avec l'eau et je la travaille avec les mains et je laisse reposer jusqu'à ce qu'elle absorbe toute l'eau avant de recommencer la cuisson à la vapeur. نايت حس من الحزام صاحب الامانات نايت صرح من الجدود ديك فين الغابت نايت حس من الحزام صاحب الامانات نايت حناسي فيه ماشي خلاق زمان نايت حناسي فيه ذوقي عيش الامان نايت حناسي فيه ماشي خلاق زمان نايت حناسي فيه يخلقوا معاوان. فاش كيبان لكم اللحم والفول دخلهم طياب نضيفوا عليهم الخيزو واللفت. Lorsque la viande commence à cuire, je rajoute les carottes et puis les navets. نايت فرح من الجدود تيجين الغابت نايت حس من الحزام صاحب الامانات نايت فرح من الجدود تيجين الغابت نايت حس من الحزام صاحب الامانات نايت حناسي فيه ماشي خلاق زمان نايت. ملي نشرب الماء ديالو غادي نحطوه في الكسكاس باش يتفور تفويره ثانيه ونخليوه 30 دقيقه. Une fois bien absorbé l'eau, je le remets dans le couscoussier pour le faire cuire encore à la vapeur pendant 30 minutes. نايت حناسي فيه ذوقي عيشي لمان نايت حناسي فيه ماشي خلاق زمان نايت حناسي فيه زمان نايت حناسي فيه ذوقي عيشي لمان نايت حناسي فيه ماشي خلاق زمان نايت حناسي فيه يخلقوا معاوان نايت حناسي فيه ماشي خلاق زمان نايت حناسي فيه ذوقي عيشي لمان نايت حناسي فيه ماشي خلاق زمان نايت حناسي فيه يخلقوا معاوان. غادي نضيفو القرعه والدنجال والحار. Après on rajoute les courgettes, les aubergines et les piments. صحب المعقول نايت الخلاص نسيت زازران وبالبول نايت معاون صحب المعقول نايت الخلاص نسيت زازاس وبالبول عبرنا القباوات قبال مسك هوان ومان الظاني غمان عزيزة العصيان عبرنا القباوات قبال مسك هوان ومان الظاني غمان وسط العصيان نايت حناسي فيه ماشي خلاق زمان نايت حناسي فيه ذوقي عيشي لمان نايت حناسي فيه. غادي نضيفو القزبور والمعدنوس والمطيشه. انا ما كانش عندي توفر المطيشه، درت غير مطيشه ديال الحك. وفاش كتبان لكم المرميطه خاصها الماء بقاو تزيدوه. On rajoute le persil et une grande cuillère à soupe de concentré de tomate. Et n'hésitez pas à ajouter l'eau si besoin. من بعد ما تفور المره الثانيه قلبته وغنزيد عليه الملحه والماء. Après 30 minutes de cuisson, je recommence la même opération que la première. Cette fois-ci, je rajoute le sel.
يتحناسي فيك ماشي خلق زمان نا يتحناسي فيك ذوقي عيشي الامان نا يتحناسي فيك ماشي خلق زمان نا يتحناسي فيك يخلقوا معاوان ودابا غادي نوضعوه في الكسكاس باش يتفور التفويره الاخرى. Et là je le mets à cuire une dernière fois. ديما فحت السوسان وانا سطيمة الطاون ني غسل يا حنا نيت ما يشميوغان ديما فحت السوسان وانا سطيمة الطاون ني غسل يا حنا ما يشمي السلان السلي الوقت يعوصن تاخير الزمان السلي اللي ماني ضعفن تمزكيدا يخوان السلي الوقت يعوصن تاخير الزمان السلي اللي ماني ضعفن تمزكيدا يخوان ما يتحناسي فيك ماشي خلاق زمان ما يتحناسي فيك ذوقي عيشي الامان ما يتحناسي فيك ماشي خلاق زمان ما يتحناسي فيك يخلقوا معاوان وفاش كيتفور المره الثالثه غادي نقلبوه وندهنوه بالزبده ولا بالسمن اللي متوفر عندكم. Et à la fin, avant de le servir, enduire avec le beurre rance ou du beurre normal afin de détacher les grains et de le parfumer. وانا سطيمة الطاون ني غسل يا حنا ما يشمي السلن السلي الوقت يعوصن تاخير الزمان السلي اللي ماني ضعفان تمزكيدا يخوان السلي الوقت يعوصن تاخير الزمان السلي اللي ماني ضعفان تمزكيدا يخوان نا يتحناسي فيك ماشي خلق زمان نا يتحناسي فيك ذوقي عيشي الامان نا يتحناسي فيك ماشي خلق زمان نا يتحناسي فيك يخلقوا معاوان فرح من الجدود يجيني الغابت نا يتحسم الحزام تحدد الامانات نا يتفرح من الجدود يجيني الغابت نا يتحسم الحزام تحدد الامانات نا يتحناسي فيك ماشي خلاق زمان نا يتحناسي فيك ذوقي عيشي الامان نا يتحناسي فيك ماشي خلاق زمان نا يتحناسي فيك يخلقوا معاوان فرح من الجدود بيتجين الغابت نا يتحسم الحزام تحدد الامانات نا يتفرح من الجدود بيتجين الغابت نا يتحسم الحزام تحدد الامانات نا يتحناسي فيك ماشي خلاق زمان نا يتحناسي فيك ذوقي عيشي الامان نا يتحناسي فيك ماشي خلاق زمان نا يتحناسي فيك يخلقوا معاوان نا يتحناسي فيك ماشي خلاق زمان نا يتحناسي فيك ذوقي عيشي الامان نا يتحناسي فيك ماشي خلاق زمان نا يتحناسي فيك يخلقوا معاوان نا يتحناسي فيك ماشي خلاق زمان نا يتحناسي فيك ذوقي عيشي الامان نا يتحناسي فيك ماشي خلاق زمان نا يتحناسي فيك
يخلق ومعاون نايت الناسي فيه ماشي خلق سمان. هاد الطبق ديال بركوك شوجد تقدموه بالصحه والراحه. ما بقى ليا غير نودعكم ونقول لكم سلامه، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه. On arrive à la fin de la vidéo. Il ne vous reste qu'à servir. Bon appétit à tout le monde. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. نقباوات قباوات